हेलो जय जगन्नाथ समस्त को अनुरोध करी समस्त टिके बसीगले आम कार्यक्रम निहाती आपण मान पाखरे पहुँचबू दयाकोरी समस्त टिके बसी जातु आज आम प्रवासी ओडिया मानक पई जो कार्यक्रम एठारे अनुष्ठित होइछि अति चित्ताकर्षक तो अनुरोध करी समस्त टिके जोरदार करताली दिंतु मु एका आसनी मो सहित आसी शंकर भाई तो अनुरोध करी शंकर भाई मध्य मंच को आसबे टिके शंकर भाई टिके जोरदार करताली हो। जय जगन्नाथ बहुत बहुत स्वागत जनइबी आमर समस्त प्रवासी ओडिया भाई और भौणी मान को बड़ महान कार्य जो कनेक्टिविटी कार्यक्रम रे मान्यवर मुख्यमंत्री आम दुई जन को ये कार्यक्रम रे सामिल करिवार सुजोग मिलिथारु आमे निजको धन्य मन करूचु। आजिर ए महान परिवेश भितरे मु अनुरोध करी दयाकोरी टिके बसी जिवे प्रज्ञा को मु अनुरोध करी प्रज्ञा भाई सब बेले मान्यवर मुख्यमंत्री भयस रे कथा कही चर्चार थांती तेणु आज सी से मान्यवर मुख्यमंत्री संगलाप बा से महान भयस को टिके मंच रे करिवे टिके जोरदार करताली दियंतु। समस्त यदि न बसबे आमे केमती कोन करिवा समस्त ताली दउचंती समस्त बुलुचंती बसिले तो आमे किछि करि परिबा तो समस्त इंटरेस्ट वर्तमान आउरी संगीत कार्यक्रम देखिबा पे तो आ परे अछि आपण प्रथम मुख्यमंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री भयस रे किछि आज दिन गुरुत्व विषय रे कहंतु। एठारे उपस्थित समस्त ओडिया लोक मानंकु अनेक बधाई जनाउछि। आपण माने एते संख्या रे एठारे उपस्थित होई आम मानंकु गर्वित कराइचंती। आपण माने आज खुशी हेबे आम ओडिशा रु डायरेक्ट दुबई जो फ्लाइट रो व्यवस्था करा जाइछि ताहा आपण मानंक पाई गोटा जोरदार करताली हेउ आम ओडिया माटी पाई। आपण माने समस्त एते संख्या रे विभिन्न कंट्री रु आसी ओडिया रो एई फंक्शन पाई तो आपण मानंकु धन्यवाद जनाउछि। आपण माने खुशी तो आउ टिके जोर कहंतु खुशी तो थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद। प्रकृति रे सही व्यक्ति मानकर भयस करा जाए जहांकर कंठ समस्त हृदय रे थाए ना कोन शंकर भाई। हाँ तो यह बहुत बड़ कथा जे प्रज्ञा तमे आज भारी सुंदर देखाउछ जे मु पचारिया को चाहिबी जे एते जो चिकिमिकिया ड्रेस पिंधिछ गोटे लगुच गोटे कंठ शिल्पी भाया किंतु गीत गाइबा को तो ये विष्णु मोहन को सहित दीप्ति रेखा आछंती तमे एते सुंदर गेटअप कौन पाई नहीं टिके डिले कमाई दंतु प्लीज थोड़ा डिले कम कीजिए टिके इको टिके कमाई देबे। हेलो 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 थैंक यू। तो दर्शक बंधु आपण माने एटी जेते संख्या रे अछंती समस्त संगीत कार्यक्रम को भल पाती हाँ कि नहीं शुभुनी आउट के जोर हाँ कि नहीं। तो ये संगीत आपण माने सुनी थिबे जे प्रथमे थिला कोउठी वर्तमान आसी पहुंचिला कोउठी प्रथमे संगीत बाजुथिला गाँव सही भागवत टुंगी रे हरि प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरिताम खेदम तो ये संगीत थिला तापरे जन्म हेले ओडिया माटी रे गुरु भिकारी बळ जहाँकर संगीत आपण मानकु भल लगे मु आपण मानकु कहबाकू चाहूची जे संगीत आसी पहुंची वर्तमान कोउठी आस्ते आस्ते को जाके आसिलानी। हाँ ठीक अछि तो तापरे संगीत आसिला कालिया साता हो
କାଳିଆ ସାନ୍ତ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମରି ଦୁଆରେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡ଼ାଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହି ପକ୍ଷୀଟିଏ ପୁଣି ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ? କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି କିଏ କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ। ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଲା କୋଉଠି ଆମ ବେଳେ ନା ପ୍ରେମିକା କାନ୍ଦୁଛି ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳେ, ପ୍ରେମିକ ପଢୁଛି ଚିଠି ଚୁଲି ମୂଳେ। ଏଟା ମଡର୍ନ। ତ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଲା ତାପରେ ପରେ ଆସିଗଲା ଡିଜେ। ଡିଜେ ଡିଜେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢଣୀ, ତାପରେ ଆରେ ବାହ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। ହଁ ଏ ଗୀତରେ ଟୋକାଳିଆ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଡିଜେ ପଞ୍ଚ କରିଦେଲେ। ତ କେମିତି ଶୁଭିଲା? ଇଏ ମଥାରେ ଦେଇ ଡିଜେ ଆସିବୁ ଯେବେ ଡିଜେ, ଇଏ ମଥାରେ ଦେଇ ଡିଜେ 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 ଡିଜେ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଡିଜେ ମାନେ ବଜଉଥିବ ହଠାତ୍ ତା ମାମୁଁ ପୁଅ ନା ଆସିବ, ଡିଜେ ଗୌରା, ଡିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତ ହଠାତ୍ ଶଙ୍କର ଭାଇ ତା ମାମୁଁ ପୁଅ ନା ହଠାତ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ତାର ଯେତେ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସେ ସେଇଠି କହିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଡିଜେରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିକି ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଏ ଡିଜେକୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିବା ଭିତରକୁ। ଆସ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଁଟା କଣ ପଚାରେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? भरत साहू। ଭରତ ଭାଇ। ଭରତ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? उड़िया संगीत मेरे को बहुत ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ଭଲ। ଗୋଟିଏ ଗାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କୋଉ ଗୀତ ଯାହା ବି ଗାଇବେ, ଯାହା ବି। ଏମିତି କୌଣସି ନାହିଁ କି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଠୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନି ଆପଣ। ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ଲାଜ ଲାଜେ ନନି ଆଉ ମୁହଲ ତାନି ଚାଣିରେ ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଣି ହାଇ ଗୋ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାନୀ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜାନି ଗଇ ଜାଣି ଯିବୁ ରାଶି କମାଣି। ଆରେ ବାହ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଟିକେ ଠିଆ ହେବେ, ଟିକେ ଖାଲି। ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜିର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୋଟିଏ ଗାଇବେ ଆପଣ, ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ବୋଧେ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହସ ଆଉ ନିଶ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ସାବି ସାବି ଆଲୋ ତୁ ତ ମୋର ନାଲି ପାନ ବିବି। ସାବି ସାବି ତୁ ତମର ନାଲି ପାନ ବିବି। वाह, थैंक यू सर, धन्यवाद। सर ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ମୋ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଗୀତ କଣ? ଗହଳିଆ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତଳେ ମନେ ପଡ଼େ କି ଗହଳିଆ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତଳେ ମନେ ନାହିଁ କି, ହାय ହାୟ ମନେ ନାହିଁ କି, ତୁ ହୋଇଥିଲୁ ରାଣୀ ମୁଁ ହୋଇଥିଲି ରାଜା ତୁ। ବାহ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ଏ ଝିଅଟି ଗାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ମଞ୍ଚକୁ ଚାଲ, ଷ୍ଟେଜକୁ ଗୋଟା ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବେ। ଆମ କୁନି ଝିଅ ଆଜି ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଅଛି। ସିଓର କୁନାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? कौन? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? मोर नाम मानवी चौधरी। ଆଚ୍ଛା ଚୌଧୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ओडिया गीत मते किछि भल लागेनी, पर मते इंग्लिश गीत गोटे भल लागे। ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଆଉ ହେଲେ ବି ସେ ତ ଗୀତ। ଆଉ ଦେଖିଆ କେରି କେରି ସୁନା ଦିବ ଇଂଲିଶରେ ଗାଇଲେ ଗାଇପାରିବେ? I have a dream. ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଗାଅ। I have a dream, a song to sing, to help me go with anything.
If you see the wonder of a fairy tale, you can dig the future even if you fail. I have. ओके थैंक यू ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଗାଇବି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ତ Let us know. And the Lord just destroy your side. ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ମୋ ଇଂଲିଶ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ଆଗଧାଡ଼ିର हाशी करे मुझे ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି ଝରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲେ ଦୁବାଇରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଏଠି କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶଙ୍କରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ଦେବୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବେ Thank you, now ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ କୁନାଇ ଆମେ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବୁ ଯଦି ଆମକୁ ଡାକିବେ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁନା ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ